बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर बैठे हुए रहनुमा और मुल्क से भागकर जाने वाले बाज तजियाकार मुसीबत बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए को जितना नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया या तहरीक इंसाफ को मुल्की सियासत में एक दीवार के साथ लगाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब भी देखा जाए पिछले 2-3 दिन से जो मुसलसल कैंपेन चलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि ट्रंप आ गए हैं, बस एक टेलीफोन कॉल की देर है, इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, उस कॉल के नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये वो पीटीआई का बयानिया है जो वो बना रहे हैं। हालांकि पीटीआई का जो असल बयानिया है वो अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है और इमरान खान का अपने ट्विटर से किया गया ट्वीट जो उन्होंने साथियों से बातचीत की बड़ा वाजे कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर से जो उनकी रिहाई के मामलात हैं वो यहीं से अदालतों के जरिए ही होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल को जो है वो मशकूक बना दिया बाहर बैठे हुए लोगों ने। अब अगर इमरान खान अदालती जो है वो मामला से निकलते हैं, उनकी रिहाई अमल में आती है, उनके मुकदमात खत्म हो जाते हैं, तो एक सवालिया निशान उनके ऊपर मौजूद रहेगा। वो क्या मौजूद रहेगा कि ट्रंप इंतजामिया ने इमरान खान की रिहाई के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए हैं और उनके अहकाम के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इमरान खान को रिहा किया है। इससे पहले भी जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के हवाले से जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इस किस्म के बयानात दिए थे कि वो मौजूदा आर्मी चीफ से लड़ाई नहीं चाहते, वो मिलकर चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि डायलॉग हो, वो फौज अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, उसके साथ पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है। लेकिन सोशल मीडिया के उनके जो लोग हैं बाहर बैठे हुए, उन्होंने जिस तरीके से फिर बैशिंग शुरू कर दी तहरीक इंसाफ की और खास तौर पे अफवाज पाकिस्तान की, इदारों की, आर्मी चीफ की, उससे मामलात फिर ना समझ सके। एक बकायदा कैंपेन वहां से चलवाई जाती है और बार बार बाज तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब से, पीटीआई की लीडरशिप से ये बात कह चुके हैं कि हमें उन लोगों के साथ अपना कतई तल्लक कर लेना चाहिए और ये कह देना चाहिए कि उनके किसी मौक़िफ़ के ना हम हमायती हैं ना उनके साथ हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ कई दबे लफ्जों में ये बात कहती भी है तो दूसरी तरफ देखने में आता है कि अमेरिका में मुजाहरे हों, बरतानिया में मुजाहरे हों, डॉक्टर शहबाज गिल याद करने पहुंचे होते हैं, जहांगीर भाई पहुंचे होते हैं, जुल्फी बुखारी पहुंचे होते हैं, अनिल मुसरत गाइड कर रहे होते हैं, तो गोया तहरीक इंसाफ अपने आप को डी लिंक नहीं कर पा रही उन लोगों से जो इस वक्त रियासत के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबबंदी से एक मुहिम चला रहे हैं। एक आर्मी से गया हुआ रिटायर्ड शख्स मेजर आदिल राजा, जिसका कोई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए मुसलसल फौजी इदारे को तनकीद कर रहा है, टारगेट कर रहा है और उसको सारा जो है वो मलबा गिरता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब सोशल मीडिया के एक हेड भी वहां लंदन में मुकीम है, उनकी तरफ से भी जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर ये बात तकवीत पकड़ना शुरू हो जाती है कि तहरीक इंसाफ को कि इन लोगों को सरपरस्ती हासिल है और पूरे सोशल मीडिया में जब उनकी चीजों को वायरल किया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए पैगामात भेजे जाते हैं कि इनको वायरल किया जाए, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए खुद अपने लिए एक बड़ा मसला बन जाती है। इस वक्त सारी उम्मीदें बाज अगर सोशल मीडिया पर आप देखें मुख्तलिफ ट्वीट्स को, मुख्तलिफ पैगामात को, उन लोगों के हैं कि जो तहरीक इंसाफ के बयानिए को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं कि बस इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं और अमरीकी सदर मुदाखलत करके पाकिस्तान में इमरान खान साहब को रिहा करवा देंगे। इमरान खान साहब की इस बदलती हुई जो सियासत है, खासतौर पर अगर उसका भी ज्यादा लिया जाए, 2018-19 की बात है जब इमरान खान साहब को आपको वो बयान याद होगा, ये बात कहा करते थे कि मियां नवाज शरीफ ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के मियां नवाज शरीफ हैं, यानी गोया मियां नवाज शरीफ कारोबारी आदमी है, वो भी अपने कारोबार को फोकियत देते हैं। इसी तरीके से ट्रंप भी कारोबार के फरोग के लिए जो है वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ अपने लोगों को नवाजते हैं, अपने करीबी दोस्तों को, यही हाल ट्रंप का है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उनका एक मौक़िफ़ सामने आया था कि हमें अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात महदूद कर देने चाहिए, जब खास तौर पर पाक इंडिया और अमेरिका रिलेशनशिप की बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब वो अमेरिका से वापस लौटे थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी खासतौर पर ट्रंप के हवाले से अपने बयानात बदलती रही है। अब ये तनकीद की जाती है मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर कि माजी में वो भी तनकीद किया करते थे, वो ट्वीट किया करते थे इनकी लीडरशिप, अब उन्हें भी ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर चलना। ये सियासत की वो जो है वो समझें कि आपको ये सियासत के नुकसानात होते हैं, बयानात के नुकसानात होते हैं या अपने मौक़िफ़ के नुकसानात होते हैं जो किसी सोचे समझी पॉलिसी के तहत नहीं दिए जाते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए
تو اس وقت صورتحال ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کہ اپنا موقف، ان کی بہنوں کا موقف، پاکستان کی سیاست جو ان کی پارٹی کی لیڈرشپ اس کا موقف، اور ملک سے باہر بیٹھی لیڈرشپ کا موقف، تینوں کے مابین بڑے تضادات موجود ہیں، اور کچھ ایسے لیڈرز بھی موجود ہیں جو مسلسل یہ بیان بازی کر رہے ہیں کہ ایک فون کال کی دیر ہے۔ یہ لیڈر بھی بعض بات ایسے ہیں جن کو سپیس درکار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ تحریک انصاف انہی کے بیانات کو آگے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کے لیے اب تحریک انصاف کے دروازے کھل جائیں، مسلم لیگ سے لوگ بعض ناراض بیٹھے ہیں اور اپنے راستے بنانے کے چکر میں ہیں۔ دوسری طرف کے پی کے اندر جہاں احتجاج کی بات ہو رہی ہے، جہاں حکومت کے خلاف فیصلہ کن احتجاجی تحریک چلانے کی بات علی بن گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، وہاں ان کے اپنے انتظامی امور پر گرفت کافی حد تک کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کے حوالے سے اتنے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ٹیچرز کو سسپینڈ کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ صوبے کی تمام یونیورسٹیز، وہ جو گورنر کے چانسلر کے طور پہ گورنر ان کو دیکھتے ہیں، وفاق کے زیر اہتمام ہوتی ہیں، ان کو ٹیک اوور کر لے گی کے پی کی صوبائی حکومت۔ اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو فنڈز ریلیز کرتا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن جو خاص طور پہ وظائف دیتا ہے، ان کا کیا بنے گا اگر یونیورسٹیاں وفاق کا معاملہ ہے اور ایک صوبہ اسے اپنے پاس لے لیتا ہے، تو اس کے معاملات کیسے ہوں گے؟ کیا اس سے مزید لڑائی بڑھے گی وفاق اور صوبے کے مابین؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور آخر میں آج تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی کی قیمتیں عام آدمی کے لیے روز بروز مشکلات کا باعث بنتی چلی جا رہی ہیں۔ حکومت نے، پنجاب حکومت نے پہلے 2 ماہ کا ریلیف دیا، آئی نے اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ سبسڈی نہیں دی جا سکتی، لیکن اب وفاقی حکومت نے ایک بار پھر سردیوں میں ایک بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ دسمبر، جنوری اور فروری میں جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں کافی حد تک کم کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 روپے سے 15 روپے فی یونٹ گھریلو صارفین کو بجلی سستی ملے گی، اور کمرشل لوگوں کو جو ہے وہ 12 سے جو ہے وہ 26 روپے تک بھی یہ فرق آ سکتا ہے۔ ایک بڑا ریلیف ہوگا سردیوں میں، اگرچہ تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت بجلی کی کنزمپشن بہت کم ہوتی ہے، پاکستان کے پاس بجلی بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، اور اس وقت حکومت اگر ریلیف دینا چاہیے، لیکن عام آدمی کا بھارت اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک بڑا ریلیف ہوگا عام آدمی کے لیے بجلی کی قیمتوں میں، لیکن بنیادی طور پہ بجلی کی قیمتیں تبھی بہتر ہو سکتی ہیں، تبھی کم ہو سکتی ہیں پاکستان کی انڈسٹری چلے، بجلی کی کنزمپشن جو ہم بنانے کی پوزیشن میں ہے، جب تک وہ استعمال نہیں ہوگی، بجلی کے اندر کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے وہ عام آدمی کے لیے شاید مشکل ہوگا۔ اور انہی حالات سے آئی ایف کی بعض جو ہے سبسڈی دینے کے حوالے سے اور ریلیف دینے کے حوالے سے سخت قسم کی شرائط ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کی حکومت کیسے نکل پاتی ہے۔